बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में जो टॉपिक हुआ था वो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में था, और साथ ही साथ पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, वो ग्राफ को हमने प्लाट किया था। फिर इससे ग्राफ से हमने इवन न्यूक्लियाई और ऑड न्यूक्लियाई के बारे में बात की, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस और अनस्टेबल न्यूक्लियस के बारे में बात की। फिर फिशन किस तरह एनर्जी रिलीज़ करता है उसके बारे में, फ्यूजन किस तरह एनर्जी रिलीज़ करता है उसके बारे में बात हुई। आज जो है हमने वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास स्टैटिस्टिक आता है, और इसके अलावा हमारे पास स्पिरिट आती है, आइसोस्पेन आता है, एट्सेट्रा। तो स्टैटिस्टिक जो है बहुत स्टैटिस्टिक भी है हमारे पास, फर्मी डिराक भी है हमारे पास, और इसके अलावा जो क्लासिकल नेचर है उसी का, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक वो। तो फर्स्टली हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के बारे में मामूली सी बात करनी है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक जो है वो क्या है, ये इट इज़ दैट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक विच इज़ एप्लीकेबल टू क्लासिकल पार्टिकल्स like gas molecules which are far away from each other. So the identical particles that are sufficiently far apart to be distinguishable, and the particles are interacting very slowly, very weakly. For instance, gas molecule. In those particles which can be distinguishable, those particles which are identical, and those particles which has a very small interaction, then we can explain, yeah, we can apply to those Boltzmann statistic, or simply you call it, it is applicable to the classical particles. Similarly, if you see what is meant by distinguishable, here the word is distinguishable. Distinguishable particle means that can be distinguished or identified from one another. The particles which you can distinguish or identify from one another or can be labeled individually. Can be labeled individually is called distinguishable particles. For example, if you take the gas molecule, they are far apart from each other. Or if you take the sodium chloride, you see sodium plus and chlorine minus, you can easily distinguish between the two. So such a particle can be easily explained by using a Boltzmann statistic. In quantum term, the wave function of such particle do not overlap. Is you see there by the de Broglie, each particle has its own wave nature, and the wave in that case you call it de Broglie wave or matter wave, so on. In quantum term, the wave function of such particle do not overlap. Which type of particle? Those particles which can be distinguishable, and the Maxwell distribution function hold for such particle. Yani those particles which are distinguishable, which are identical and far apart from each other, and the wave function of those particles which are not overlapping, then you can apply the classical, these particles come in classically, and you can apply the Boltzmann statistic. However, if the wave function do overlap appreciably, then the situation changes, because the particle cannot be distinguishable. Firstly, आपने देखा कि पार्टिकल जो थे वो डिस्टिंग्विशेबल थे, फार अपार्ट थी, वीकली इंटरेक्शन थी। अब वो अगर यानी इसी केस में अगर आपके पास इसका जो वेव फंक्शन है, इफ़ दे डू ओवरलैप,
تو یہ مشکل ہوگا. تو in order to explain it according to the Maxwell-Boltzmann statistic or classical application to which you see it is applicable to classical particles. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ if the wave function do overlap appreciably, the situation changes because the particle cannot be distinguished. Particles cannot be distinguished or not distinguishable. Thus, because of the quantum mechanical consequences of the indistinguishability, the system of particles with overlap wave function fall into two remaining categories. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ اوورلیپ کرے اور آپ کے پاس پارٹیکل جو ہے وہ ڈسٹنگویشیبل نہ ہو اور وہاں مطلب ویو فنکشن جو ہے اوورلیپ کر رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ دا سسٹم آف پارٹیکل ود اوورلیپ ویو فنکشن فال انٹو ٹو ریمیننگ کیٹیگریز. تو آپ اس سے ایک جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا بوز-آئنسٹائن اسٹیٹسٹک، اس سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اینڈ دا سیکنڈ ون جو ہے وہ فرمی ڈیراک اسٹیٹسٹک ہے. بوز-آئنسٹائن اینڈ فرمی ڈیراک اسٹیٹسٹک. واٹ اسٹیٹ بوز-آئنسٹائن اسٹیٹسٹک؟ بوز-آئنسٹائن اسٹیٹسٹک میں آئیڈینٹیکل پارٹیکلس لائک الیکٹرانس سے، لائک پروٹون سے، آئیڈینٹیکل پارٹیکلس آف زیرو آر انٹیگرل اسپن، یعنی دوز پارٹیکل whose spin is 0 or those particle whose spin is integral 1, yani 1 2 3 up to 1 h bar 2 h bar so on, that cannot be distinguished. Yani in Bose-Einstein statistic you see again you will have identical particles of 0 or integral spin, 0 or integral spin that cannot be distinguished from one another because of the overlapping wave function. Such particles are called bosons and do not obey Pauli exclusion principle. یعنی اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو بوزان ہیں وہ آئیڈینٹیکل پارٹیکل ہیں نمبر 1، اور اس کا پارٹیکل کا سپن کیا ہے؟ 0 ہے، اور یا انٹیگرل سپن ہے، انڈسٹنگویشیبل ہے، اور اس میں فوٹان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے. کون آتا ہے؟ فوٹان. فوٹان کمز ان دس کیٹیگری. اور ویو فنکشن جو ہے وہ بوزان جو ہے ویو فنکشن فار دا سسٹم آف بوزان از ناٹ افیکٹڈ بائی دا ایکسچینج آف اینی پیئر آف دیم. تو اس سے مراد ہے کہ کیا ہے؟ سیمیٹرک ہے، اور اس میں فوٹان آتا ہے، پیان آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الفا پارٹیکل آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پالی ایکسکلوژن پرنسپل جو ہے وہ اوبے نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ کہ وہاں تو اسپن یا 0 ہے یا سپوز انٹیگرل اسپن ہے. تو مراد کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس پارٹیکل جو ہیں وہ ڈسٹنگویشیبل ہیں، فار اپارٹ فرام ایچ ادر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انٹریکشن جو ہے بہت ویک ہے، تو اس میں تو ہم میکسویل بولٹزمین اسٹیٹسٹک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر سچویشن چینج ہوا، ویو فنکشن پارٹیکل کا اوور لیپ کر رہا ہے، پارٹیکل جو ہے وہ ڈسٹنگویشیبل ہیں، اور ان کے درمیان انٹریکشن جو ہے وہ بھی ہے، تو آپ اس پہ کیا استعمال کریں گے؟ یعنی اس کا کوانٹم نیچر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا اس پہ بوز آئنسٹائن اسٹیٹسٹک کے حوالے سے یا فرمی ڈیراک اسٹیٹسٹک کے حوالے سے. تو بوز آئنسٹائن اسٹیٹسٹک میں آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہیں، انڈسٹنگویشیبل ہیں، اور اس میں جو ویو فنکشن جو ہے وہ ریلیپ کرتے ہیں، اور اس قسم کے پارٹیکل کو کیا کہتے ہیں؟ بوزان. اور بوز آئنسٹائن ڈسٹریبیوشن فنکشن جو ہے دیٹ ہولڈ فار دیم. اس میں کیا آتا ہے اس کیٹیگری میں؟ فوٹان آر ان دس کیٹیگری.
and we can use Bose-Einstein statistic. यानी फोटान इस कैटेगरी में आता है और हमने क्या इस्तेमाल करना है, बोस-आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक को इस्तेमाल करना है। अब वेव फंक्शन जो है बोज़ान का, दैट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ देम। मुराद क्या हुआ, मुराद ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास साई 1 2 है, सपोज इट इज़ इक्वल टू साई 2 1, यानी इफ़ यू आर एक्सचेंजिंग the pair 1 2, suppose it become 2 1, तो आपके पास जो वेव फंक्शन है किसी भी बोज़ान का वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। द वेव फंक्शन ऑफ द बोज़ान इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ देम। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर देखें, साई x1 xj xi xn, इसको एक्सचेंज किया गया है, साई x1 xi ये इधर आया है और xj अप टू xn। तो इस किस्म की आपके पास जो वेव फंक्शन है इसको कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और सिमेट्रिक वेव फंक्शन के अलावा अगर यहाँ देखें तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो भी नहीं हो रहा, और इसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसमें फोटान जो है, पयान है, अल्फा पार्टिकल या इवन न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई से मुराद है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन जो है या प्रोटॉन, इसको न्यूक्लियन कहते हैं विद अ न्यूक्लियस, वो इवन नंबर पे हो, प्रोटॉन भी इवन नंबर पे हो और न्यूक्लियन भी इवन नंबर पे हो। तो यानी इस किस्म की अगर न्यूक्लियाई है जिस तरीके से इसमें है कि द वेव फंक्शन ऑफ दिस काइंड इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है साई 1 2 इज इक्वल टू साई 2 1, यानी दोनों केस में आप देख रहे हैं कि बोज़ान जो है, द वेव फंक्शन ऑफ बोज़ान इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स और एनी पेयर ऑफ देम। तो कौन कौन से उसमें आ सकते हैं, फोटान भी आ सकता है, पयान भी आ सकता है, अल्फा पार्टिकल भी आ सकता है, और इसके अलावा ऑल द न्यूक्लियाई विद इवन मास नंबर हैव बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। नाउ आई कम टुवर्ड्स द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक।